Alors, l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat Al-Hkaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تروح هكا باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله. Bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur à que قيمتك واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé quand il fait Hollywood. Mais jusque-là, je voulais pas te répondre. Même quand tu te l'as avec les événements, tu behdi, la raïha on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Ben non, parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as dit qui salat la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش حميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون نو ساف با باسكو ديما نطيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي. دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل جو te voyais je comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب مون كون جو كوني لي بارون العشره سي امبورطون ما نقدرش نطلق اوسي رابيد بصح نو رحتي بزاف بعيد بعيد. Donc je t'explique. Qu'on soit bien d'accord. Tu restes à ta place et je reste à la mienne. لما ندنا je m'خلطش فيك. Je m'en fous, je sais même pas si t'existes. D'ailleurs, ça sera la première et dernière story. انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي بس كون بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش. Donc voilà, là tu le sais, tu me connais très bien, je suis restée très soft. ما تكثريش parce que quand démarrer مليح tu sais où انا حنلحق. Donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne. Je ferai comme si tu n'existes pas, exactement comme j'ai toujours fait. Tu n'existes pas. Et voilà. تحبي تزيدي تدخلي
بعد في الحكايه ندخلوا معاهم ثاني ماشي بروبليم باسكو يا باك جي شوي ريستي un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué je me suis calmée je me suis dit ça sert à rien et tout بصح ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse نسيتوا انا كيفاش عامله تاع الصح